Hello mga kamamas! For today's mini vlog, yogi ko ninyo karon para manglaag sa syudad sa Cebu. Medyo taod-taod na siya ni namo nga giplano nga manglaag sa Cebu before mag New Year kay mao gini amo ang banding pamilya. Ug kanidi ay naabot nami ani sa SM kay ari mi diri mga on. So naami nga rin karon sa SMJ Mall. Next destination namo is sa SM Cebu unta. So this is because hoping nga dili unta crowded ang SM Cebu kay mao nay pinaka duol o pinaka pabor nga lugar nga laaganan sa mga tao aside sa SM Seaside. Medyo tuyuan ang seaside, so diri ang Cebu mo'y pabor kay sa kadaghanan. So hopefully wala kayo daghang tao. Pasensyain ninyo ako ang bugoy kay dili kayo tantong happy, no? Makita man sa iyahang hitsura, ang iyahang emotion. Mao din na sila ang naglibre sa amo ang paniudto karon. Ang auntie ug uncle ni John Mar, which is my husband, accidentally nga nagkita mi diri sa SMJ Mall. By the way, di ay duol ra ni ang ilahang gipuy-an diri sa J Mall. So walking distance ra jud ni sila. And mao sa pinakaduol nga lugar agansad. Oh my, by the way sa ay mao din ganahan ko mo sa J Mall kay before mi ni balhin diri sa province nagstay mi diri sa ilahang boarding house and ang kaning J Mall sa una is dili gini siya SM bag-o ra ni siyang gipayt sa SM and bago na siya gi-open sa public. So mo nang gisuruyan namo and nice ug kayo siya lahi ra kay ang iyang kalahian before ug sa karon nga SM na siya. And after namo dito na nga on, so wala na lang mi dito sa SM Cebu kay padung na hapon and check-in na sa amo ang gistayhan nga Airbnb. From Mandawi, so ningari pag mi diri sa may IT Park kay diri man ni naka-locate ang amo ang condo or BNB nga stayhan for 2 days or tonight. And tanawa, sweet kaayo sila no while nagwatching sila sa ilahang outside view. So naami diri sa as I remember is naani siya sa 28th floor man siguro ni is around 20 plus so taas gid siya. So ang view niya is scary jud kayo tan-awon kung mutan-aw ka sa ubos. Fast forward di ay morning na ni siya after sa amo laag yesterday and amo ang mag-prepare og breakfast before me mo go sa amo ang destination. No. Ang amuang itinerary karon kay mangadto nami og SM Cebu which is ang maogi giplanuhan and manglaag sad mi ngadto sa surplusan kay para malingaw sad ang mga bata kay mao gini ilahang gusto nga moadto og surplusan. While waiting nga mahuman ang og luto ang amuang breakfast o mao ni ang banding sa magnanay. Fast forward sa amo ang pagstay sa amo ang Airbnb, naabot na mi diri sa amo ang destination for today's episode. So mao na ni naabot na mi diri sa SM Cebu. Ang plano unta is mananaw unta og sini pero wala man dayon kay tungod lisod kayo ang sitwasyon kay naay bata og sila ra kami dili ra mi makatan-aw kay nakoy bata nga dala-dala. So mao na nga ka-decide mi nga manglaag na lang magsuroy-suroy magtan-aw og mga unsay at angay ipanghatag. Sila basic ay silang pamili, ako bantay sa ko sa bata kay dili man ko kalugar og pamili kay na may usa ka bata nga dili in taon mahimuta. Mao mula sa bahalag pamili diha good luck sa kadaghang tawo. Actually murag ako naka-detect na jud ko diha nga diha jud mi ma-stock up sa kadaghang tawo ug sa kataas sa linya sa cashier. Ako gabantay kiat kayong duha hasta ang kuya wala nagtan-aw. So mao na ni nahitabo karon nagbangga na ang ulo sa duha. Pero gahi gyud kay murarag wala na chakra sila kadiyot human man na. Diyos ko Lord, bato man siguro ng ulo aning duha kay mura magwala na uso ang sakit sa ilaha. Wala paabot ko nila murag gikutoy na gini akong tiyan. Oy kano sama ni sila maabot kay mga una intawon. Mahayo naman lang gani kay naabot na gid sila mga una gid intawon mi nangaon mi diri karon diri sa Rib Shack.
Lami sa dilahang pagkaon diri og kompleto sila recados kay naa ang sauce, chicken oil nga maoy magpalami sa kaon ug makapahurot sa imuhang only rice. And while waiting sa amuang order, maayo na lang gani kay naa ni ang ate nga maoy bansay kayo mohagwa sa bata nga dili magmaoy. Kay kung wala ang ate sus intaw nang inahan mang huy-huy ang kamot og kinarga sa bata nga walay kakapoy-kapoy. Kung sa paghuman namo og kaon, nakit-an namo kining maong trending sa una karon nga inigkaon nimo nga mag-aso-aso ang imuhang baba ngadto sa imuhang ilong. Bahalag mahal kay ang nagbayad ako manggimahal. Tan-aw lipay kaayo mga ihas nga nakalugsong sa bukid kay nakatilaw aning pagkaon nga nag-aso-aso abi ni mug init pero di ay bugnaw magpanitsit. Bitaw oy lami siya crispy pero pagka mahala man dili man worth it. Pero sige na lang, tambal sa ibog lang ba kay para makatilaw sa intawon taaning ato ang nakita lang sa TV. Sa una gadua-duha ko og tilaw kay mura man gyud sila og giinitan sa ilahang gikaon pero na-curious ko ning tilaw ra sa jud ko sa ako ang pagkaon wa ko kasabot sa unsa akong ma-feel. Init man nga bugnaw pero murag napaso ako ang baba sa kabugnaw. Nahala mga bata, pirahin ninyo kay ako. Bayad na ka doon? Bugnaw. Ug dili sad magpalupig ang nagbayad kay hasta siya na curious siya kung unsa gilami aning mo aso-aso sa baba o sa ilong ba. Lagi na. Bugnaw lagi. Balik ka na dayon. Ug diri na lang sa kutob ang ako ang mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye.